اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے، قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی ہاں، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لے۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں، میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جی، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا، یہ چھوڑ دیں۔ زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا، جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے، جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں دو، کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی، اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے، پھر خوبصورت انداز میں۔ ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنے بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو سلیقے سے ذبح کریں۔ اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی، مناسب مل گیا تھا، ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں۔ آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا، دب گیا۔ اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی۔ مثلا کیا ہو جائے گا؟ 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے راستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں، کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے راستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھے۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے ہی نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے، اور وہ منگا کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں۔ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے، معاذ اللہ،
تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا, وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا. تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے. وہ کہتا تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا, اور نفع ہی نفع, نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں. تو قربانی کا ماحول سمجھے, مزاج سمجھے, پیاری چیز. وہ 10 دن آپ کے پاس رہے, اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے, کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں, کبھی گھاس ڈالنے جائیں, کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں. یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ, کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو, کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے, 2 دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ذرا دیکھے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں, عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی, اس کے لیے پیسے تھے, لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ, لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی, لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے. اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو, میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے, با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو, مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے, لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو, اس کے محبوب سے پیار ہو, تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی, پیار بھی بڑا ہو گیا, وہ بڑی بھی ہو گئی, خوبصورت بھی بڑی تھی, اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے, کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں, پانی پلایا ہے کہ نہیں, تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو, اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے, پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی, ماڑا بندہ, گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئی. یا رسول اللہ میری قبول کر لیں. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے, وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے. کیا کرتے ہو صاحب, یہ تو اصل ہے, باقی تو ساری فروعات ہیں, باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے, اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے, دیتے وقت گنیں گے, شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے, تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے, فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے, گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا, عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا, چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا, یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے, یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی.
इस बात को ज़रा फिर एक दफ़ा समझ लें, तेरी कबूल है। हुजूर को पता है ना इसका प्यार बड़ा है, हुजूर को पता है इसने पाली है, पर ले आए तो फरमाया तेरी कबूल है, रख ली। चूंकि आपकी जो रूहानी तरक्की है वो बगैर इसके मुमकिन नहीं। हुजूर ने वो रख ली खोड़ी। जनाब हारसा बिन नोमान खुशी खुशी घर चले गए, उनके बेटे जैद बिन हारसा आए तो नबी पाक ने फरमाया ये भी अल्लाह के रास्ते में मुझे तोहफा मिला है, अब मैं तुझे तोहफा दे रहा हूँ। हजरत जैद बिन हारसा ने घोड़ी ली, दोबारा घर गए तो वालिद कहने लगे ये क्यों ले आए हो, ये तो मैं दे आया था। तो वो भी सियाबी थे ना, कहने लगे आपने मुस्तफ़ा को तोहफा दिया था, मुस्तफ़ा करीम ने मुझे दे दिया। तो हजरत हारसा बिन नोमान रो पड़े, फरमाया देखो मेरे करीम का करम, कबूल भी कर लिया है और ये भी उन्होंने साबित कर दिया है कि रहे भी तेरी आंखों के सामने। तो अपना वो जो खास ज़ौक़ है अल्लाह की राह में कुछ देने का, जानवर को कुर्बान करने का, एसार करने का, कुर्बानी देने, उस ज़ौक़ को कभी बुझने ना दें। देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हद बयान कर दी। और मेरा ख्याल है ये हदीस समझने के बाद भी अगर सखावत का ज़ौक़ पैदा ना हो तो फिर बंदे को ना सर्जरी करानी चाहिए दिल की, फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में खैरात करके जहन्नम से बच जाओ, अल्लाह के रास्ते में खैरात करके जहन्नम से बच जाओ, अल्लाह के रास्ते में देख के जहन्नम से बच जाओ। अगर कुछ ना हो सके तो खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया करो। अगर यहां भी ज़ौक़ यानी खजूर भी पूरी नहीं, खजूर का एक टुकड़ा, सारी जिंदगी यही रोना रोना है हमने के गरीब बड़े हैं, बड़े हालात खराब है, माड़े बड़े हैं, पूरी नहीं पड़ती, इससे आगे भी जाना है कि इधर ही रहना है। देखो याद रखो, अच्छे तरीके से समझ लो कि फरमाया सदका दे, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही दे, एक टुकड़ा खजूर का। अब समझ ले बात को, हमारा जो मियार अब खर्च करने का है ना, वो तो हमने अमीर लोगों के जिम्मे लगा दिया है। और अमीर बेचारा भी वो कई दफा उलझ जाता है, वो कहता है जनाब किस किस को दें, मस्जिद को, मदरसे को, गली बनाने वालों को, कब्रिस्तान बनाने वालों को, गरीबों को, बेवाओं को। सबको पता चल गया मोहल्ले में फलाना बंदा अमीर है तो हर एक की तवज्जो उसी की जानिब है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में ये भी देखा है कि अमीर के पास पैसे आ जाएं तो लोग इस तरह शिकवा करते हैं कि देता नहीं, जैसे उसके नहीं इस बेचारे के पैसे हैं। उसके बहन भाई कह रहे होते हैं देखो जी खुद करोड़ों की जायदाद खरीद ली, हमें 5,000 नहीं दिया। भाई खुदा के बंदे पैसे उसके दे चाहे न दे। तो जब हम सारे मिल के सखावत करेंगे, जब उम्मत सारी ये शऊर पैदा करेगी, बेदार करेगी अपने दिल में बातें कि मैंने अल्लाह के रास्ते में कुछ देना है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक पूरी यूनिवर्सिटी कायम कर देना भी बड़ा कमाल है कि मैंने अपने शहर के अंदर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी, एक इंस्टीट्यूट बना देना भी बड़ा कमाल है, और एक मदरसा कायम कर देना कुरान और सुन्नत का बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन हम ये सारा कुछ नहीं कर सकते। एक गरीब बच्चे का खर्चा तो उठा सकते हैं कि नहीं? अगर आपने एक गरीब बच्चा बाशऊर कर दिया, तालीम याफ्ता हो गया, तो आपने यूनिवर्सिटी का काम ही किया है। लेकिन हम इस तरफ भी आने को तैयार नहीं होते। अपनी कुर्बानी के लिहाज से माहौल को सखावत का रंग दें, माहौल को ज़ौक़ का रंग दें। हमारे यहाँ लोग पूछने लग जाते हैं कि कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। सारा गोश्त क्या, पूरा ऊंट आप घर में खा लें, शरीयत आपको मना नहीं करती। लेकिन किसने कान में बताया था कि कुर्बानी के बाद गोश्त मिलना ही नहीं? आप यकीन करें, पूछें इलेक्ट्रीशियन लोग जो ये काम करते हैं, मैकेनिक लोग, उनसे पूछें, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीज़र का काम आने लग गया। लोग फ्रिज ठीक करा रहे हैं, इसलिए कि गोश्त स्टॉक करना है, पता नहीं इसके बाद कोई बकरा हाथ आए कि ना आए, आखिरी समझ के खाना है। ऐसा ना करो। अगर सारा घर में रखने का मुफ्ती साहब से फतवा पूछ लेते हो तो क्या किसी मुफ्ती ने ये फतवा नहीं दिया कि सारा बांट देना भी जायज़ है? ये भी फतवा पूछो किसी से, कुर्बानी सारी रखनी भी जायज़ है और सारी बांट देनी भी, एक लुकमा भी ना खाएं, सारी बांट दें। आप बांटते रहें, रब करीम आपको और देने का इरादा फरमाता रहेगा। तो अपने हाँ ये ज़ौक़, अल्लाह के रास्ते में खैरात करने का शौक़, वो ख़ास तवानाई, वो ख़ास और प्यारी चीज़। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं बड़ा फरमा बरदार था अपनी माँ का। अम्मा चूल्हे में आग जलाने लगती तो हज़रत अनस बिन मालिक अर्ज़ करते, अम्मा जी आग तो मुझे भी जलानी आती है, रोटियां नहीं पकानी आती, तो मैं आग जला देता हूँ, अब रोटियां पका दे। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं पर कुछ की अदाएं बड़ी निराली होती।
وہ فرما بردار ہوتے ہیں, उनसे प्यार हो जाता है. हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा बड़ा प्यार करती थी. मेरी उम्र 10 साल हो गई और मदीना भी सारा नूर से भर गया. मदीने वाले रसूल हिजरत करके तशरीफ ले आए. अब ये लाडले बेटे हैं, माँ के लाडले लाडले बेटे. अल्लाह अकबर. माँ ने क्या किया, हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थामा. मदरसे में नहीं लेके गई, यूनिवर्सिटी में नहीं लेके गई, कॉलेज में नहीं लेके गई, जहां से सारे इल्म जन्म लेते हैं ना, जहां से सारी यूनिवर्सिटियां बनती हैं, उस महबूब की बारगाह में बेटा पेश कर दिया. दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया. इश्क हो जाए हमें मुर्शद से, इश्क हो जाए हमें उस्ताद से. लोग बच्चा पढ़ने के लिए तो उनके इदारे में भेज देते हैं. कभी आपने सुना हो कि कोई बच्चा इसलिए भेज दे कि ये आपके घर के काम काज करेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है. इंसान को औलाद कमजोर कर देती है, बंदा औलाद के हक में बुज़दिल हो जाता है. वो नहीं तस्लीम करता कि मेरा बच्चा इस तरह नौकरी करे, लेकिन ये शान है उनके गुलामों की. हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थाम के माँ ने कहा, और माँ ने कहा मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं, लाके हुजूर की बारगाह में पेश किया. अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस ना आपके घर के काम काज किया करेगा. ये जो मिजाज है ना खिदमत का, ये ज़ौक, ये रंग, हम लोग जो होते हैं ना, हम और स्टेटस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन फकर का तरीकत का स्टेटस और होता है, और होता है. वो क्या किसी शायर ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी, उसे क्या तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई. वो बाज़ अदाएं ऐसी होती हैं कि जिन पे खुद ब खुद प्यार आता है, प्यार छलकता है, प्यार खुद ब खुद जो है वो औत करके निकलता है. तो अजीज याद रख लें, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा मुझे छोड़ गई. कहने लगी, सोनिया मिम्मा तो हिब्बून, पुत्र मुझे प्यारा है, चूंकि प्यारा है. तो अब ये सैयदा फातिमा के घर में काम काज करेगा. चूंकि प्यारा है तो सैयदा आयशा सिद्दीका को सौदा सलफ ला के देगा. चूंकि प्यारा है तो हसनैन करीमैन की नौकरी करेगा. हजरत अफसा और मैमूना के घर का काम करेगा. अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने कोई तालीम नहीं पढ़ी, मैंने कहीं बैठ के कुछ नहीं सीखा, लेकिन आप किताबें खोल के देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है हदीसों की जो हजरत अनस बिन मालिक ने रवायत की है. वो कहते हैं मैं तो खेलते खालते ही मुस्तफा की बातें सुनता रहा और रब ने मुझे आलिम बना दिया, आलिम. और फरमाते एक दिन हुजूर ने सिर्फ कहा था, लंबी चौड़ी दुआएं नहीं, और मैंने कहा भी नहीं, मैंने नहीं कहा. एक दिन मदीने वाले महबूब ने कहा था, जा अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, तेरी औलाद में भी बरकत दे. खत्म हो गई बात. लंबी दुआओं की क्या हाजत थी? एक जुमला हुजूर ने फरमाया. और क्यों फरमाया? कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी. फरमाते हैं कि वो हुजूर ने दुआ दे दी. मैं वही बीज डालता था जो सारा मदीना डालता था, वही पानी लगाता था जो सारा शहर लगाता, उसी तरह हल चलाता था जिस तरह सारा शहर चलाता था. पर बाकियों के बाग में साल में 1 दफा फल आता था, मेरे में 2 दफा फल आता था. आप फरमाते थे मैं इस वक्त मौजूद हूं तो मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां, मेरी औलाद की तादाद 100 से ज्यादा है. इतनी मेरे चमन में बहार आई है. दोस्तों, एक सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते थे. इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे. लाडले थे. कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरे हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाएं. फिर इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने. फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था, दूसरे में नहीं होता. ओ जीन जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा. इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा. जियो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा. आप फरमाते फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं. गुलामी की, माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके. वो बच्चा जो किसी को खातर में नहीं लाता था, ये वो मुसअब इब्ने उमैर हैं. अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी. मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा. हर हर सरदार की मिन्नतें की, हर हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो. वो चढ़ती जवानी, बड़ा बादशाह आदमी,
लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है, और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी। तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था। सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तीनों लब दे आप गवाचे। पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई। वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होके मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। फरमाया ये वो नौजवान था जो नाजो नाम ने पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, लेकिन आज जिसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। फरमाया इस तरह करो जरा, सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो, और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिलेगा। अल्लाह राजी होके इनसे मिलेगा। जिंदगी में सारा कुछ संभाल संभाल के रखना। जो आप चीजें संभाल के रखते हैं उनको तो जंग लग जाता है। जो चीजें संभाल के रखते हो तो बासी हो जाती। अल्लाह के रास्ते में दो कुएं से पानी निकल जाए तो नीचे से ताजा आ जाता है, और अगर कोई पानी निकले ना तो जो खड़ा होता है उसमें जंग आ जाता है, वो बासी हो जाता है। इसलिए खूबसूरत जानवर ले जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, और अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करें जो चंद दिन रह गए। फिर खूबसूरत अंदाज में, हमारे कसाइयों को बड़ी जल्दी होती है, जानवर में अभी जान मौजूद होती है तो वो खलड़ी उतारने भी शुरू कर देते हैं, उसको सलीके से ज़िबा करें। और ये ख़त्म वाली चीज़ बड़ी बरकत वाली होती है, तो ये तो अल्लाह के नाम पे है, तो इसकी एक एक बोटी की हिफाजत करें और अच्छे तरीके से इसको पहुंचाएं। कोई बेकदरी का मुजाहरा, कुछ मालदार जो बड़ी कुर्बानी देते हैं वो कदर नहीं करते, एक एक काश की एक एक टुकड़े की कदर करें, इसलिए कि ये रब के नाम का जानवर है। और कोशिश करें, असल में ना अमीरों के यार भी अमीर होते हैं, सही कह रहा हूँ। तो पूछते हैं तूने कुर्बानी किया जी, तूने किया, तो कहते हैं जी इस दफ़ा सब ने की है। तो थोड़ा सा ना अपने यारों से निकल के, अपने करीबियों से निकल के देखें, बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं की, तो वहाँ गोश्त तकसीम करना है। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके साथ अपना दिल लगाएं, उस तरफ तवज्जो करें। हज़रत इब्राहीम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हज़रत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहीम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। जनाब हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हज़रत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहि इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र मक्के के पास। भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़ कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहाँ से रोटी खाई हज़रत इस्माइल ने? कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की ज़रूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब।
2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफ़ी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हज़रत इब्राहीम ने बच्चा वहाँ छोड़ा। यहाँ से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हज़रत इब्राहीम जब वहाँ लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, 1 मशकीज़ा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना, वो ख़त्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज़ जायज़ पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज ख़त्म हो गया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, 1 मिशकीज़ा पानी का दे करके, और वहाँ बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, कहा इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? जहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफ़ा मरवा की सही की है, सफ़ा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था। वहाँ हज़रत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहाँ बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज़ पूछा, कहा इब्राहीम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे, बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफ़ी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज़ कहे तो चाहिए था ना हज़रत इब्राहीम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज़ करने लगी इब्राहीम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फ़िक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फ़िक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएगा, फिर फ़िक्र ना करना। हज़रत इब्राहीम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज़ रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब ख़वातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है, ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक़्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफ़ा, एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी ज़ाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी ज़िंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफ़ा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए बोलिए? बहन और बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दें वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हज़रत सैयदना इब्राहीम 13 साल के बाद आए, चूँकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माँ हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रज़ा है? तो हज़रत इस्माइल कहने लगे या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए वैसे ही करें। हज़रत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहाँ जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की ज़रूरत नहीं, ख़त्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, ज़रा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए,
یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے. پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرت تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا, دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے.